नमस्कार बंधुসকল मैं हातीमा आज आपनालोकলৈ मात्र जलकिया खेतिर ऊपर एटा नतुन टिप्स दिबले गई आसो। आशा करूँ आपनालोके मोर भिडिओखन आरम्भणिर पर शेषলৈকে निश्चय चाब। आज मोर प्रधान आलोचनार विषय हब एटुए जे बर्तमान तारमाने जिटु सीजन और जिटु समय चलि आछे जलकिया खेती करार ऊपर मानुहे बेसि मनोयोगी, किन्तु तार माजते मानुहर एटा नतुन ज्वलंत समस्या हो आहिसे कि जे जलकिया खेती करिसे गछखिनि उख ठीके होइसे, किन्तु गछखिनित एनेकुवा धৰণৰ कुचुरी धरा बेमार पाइसे जदि तेनेहले आज मैं तार उपरते अलप डिस्कास करिम। आपनालोके मोर भिडिओ चाइ आपनालोके जदि निजर खेती करिसे तेनेहले आपनालोकर निजर खेतिओ आपनालोके भाल करिब पारिब बा गछखिनिर पातखिनि एकदम पूरा तेलतेलिया करिब पारिब। चाওক जेनिबा पातबिलाक एकदम पूरा फुली गइसे। एक नम्बरत माने ठाण्डाটো अलप बेसि परिছে, ठाण्डार कारणे आरो तार फलते उरणिया पोक किछुमान आछे, हेइ कारणे उरणिया पोके कि करि आछे এই पातबिलाकत बहि एकदम पूरा गछर पातखिनि फुलाई दि आछे। तार कारणे आपनालोके कि करिब লাগিব, मैं दिया औषधखिनि आपनालोके फलो करक और तार लगत आपनालोके औषधखिनि मैं जी पद्धतित आपनालोকক देखुवाई दिम সেই पद्धति अवलम्बन करक और खेतित दिबर कारणे प्रस्तुति लक। तार कारणे आपनालोকক मैं बस्तुखिनि शिकाई दि आछो आपनालोके कि करिब লাগিব, कि धৰণৰ औषध দিব লাগিব। या चाওক मैं निजे কৰা खेति जलकियार गछखिनित अलरेडी धुनिया धुनिया गछखिनित এতিয়া जलकिया আহিবলৈ आरम्भ কৰিছে। এয়া চাওক जलकिया गছত अलरेडी লাগিবলৈ आरम्भ কৰিছে लोकेल जलकिया। तो जतन करिब লাগিব। तो जलकियार दाम बजारत बहुत ভাল। तो आपनालोकेও যদি এনেকুৱা খেতি কৰিছে তেনেহলে आपनालोকক মই অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ। आपनालोकेও মোৰ দৰে आपनालोকেও যতন ল'ব। খেতিত যতন ভালদৰে ল'লে आपनालोকৰ जलकिया গছতো आपनालोকে যথেষ্ট পৰিমাণে जलकिया উঠাই आपनालोকে বজাৰত বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। তো আৰম্ভ কৰা যাক যে মই কি ঔষধ মই খেতিত দি মই খেতিৰ বেমাৰখিনি ভাল কৰি আছোঁ। तो मैं हौ सिदिनाखन आपनालोকক नतुनके भिडिओ पठियाई दिছিলোঁ। तार कारणे आपनालोके निश्चय आपनालोके फलो करिছে बा সেই औषधखिनि आपनालोके गছত स्प्रे करिছে। ते এটা সপ্তাহত যদি এই ঔষধটো সেই ঔষধটো দিছিলে তাৰ পিছৰ সপ্তাহত आपनालोকক মই ঔষধ চেঞ্জ কৰি দিছোঁ। তাৰমানে এটাই ঔষধ বাৰে বাৰে आपनालोके খেতিত ইউজ নকৰিব। আজিকালি পোকবিলাক তাৰমানে কি কম, পোকবিলাক তাৰমানে এনেকুৱা অৱস্থাত কৰি পেলাইছে খেতি বাতিত নষ্ট কৰাৰ ফালে বহুত আগবাঢ়ি গৈ আছে। তাৰ কাৰণে আপোনালোকক ঔষধখিনি মই হলাই দি আছোঁ। ঔষধখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম, নামখিনিও আপোনালোকে চাব পাৰিব। মই অলৰেডি টেংকিও লগত লৈ আহিছোঁ, ইফালে আছে টেংকি। মই ঔষধ দিবৰ কাৰণে আহিছোঁ। তো কি ঔষধ লৈ আহিছোঁ মই আপোনালোকক প্ৰথমতে দেখুৱাই দিম। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলৰ নতুন হৈ আছে তেনেহলে प्रथमते चेनेलखन सबस्क्राइब कर लब और काखत थका बेल आइकनखन अन करिब। एनेकुवा धৰণৰ नतुन नतुन भिडिओ नटिफिकेशन आपनालोके पाई থাকিব। ए चाওক नामটো आपनालोके निश्चय चाब पारिছে आगास। गछर पात एनेकुवा হ'ব एकदम पूरा तेलतेलिया। केवल एटुৱে নহয়, तार लगत आमी उरणिया पोকৰ ঔষধ দি দিম। आपनालोকৰ निश्चय चिनाकी औषध एटु एकतारा। এই একতাৰা ইয়াৰ লগত দুটা সংমিশ্ৰণ কৰি পিছত মই খেতিত স্প্ৰে কৰিম। তো দেৰি নকৰি চাওক মই অলৰেডি ছিঙি থৈছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে। আপোনালোকে নিশ্চয় চাই আছে এইটো যিটো পলিথিন আপোনালোকে চাই আছে এইটো কিন্তু পানীৰ মাজত দিয়াৰ লগে লগে গলি যাব, ঔষধখিনি সংমিশ্ৰণ হৈ যাব। मैं अलरेडी टेंकिर भर भराई दिम। ये चाওক इटू यात दी दिम। लगते मैं एकतारा यार लगत दी दिम एटा दी धुनियाকৈ टेंकिर पानीखिनि एकदम पूरा घटनी मारि एकदम पूरा संमिश्रण कर दिम। तार पिছত मैं এই গছত स्प्रे करिम। तो आपनालोके जदि एनेकुवा धৰণৰ बेमारत गछखिनि তাৰমানে पातखिनि फुली गई আছে তেনেহলে আপোনালোকে এই ঔষধখিনি গছত অলৰেডি স্প্ৰে কৰি চাব। ধৰক মোটামুটি 2 পৰা 3 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে খেতিৰ গছখিনি আপোনালোকে ভাল কৰিব পাৰিব। তো
বন্ধুসকল মোৰ ভিডিঅ' চাই কেনে লাগিল যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ মূল্যৱান আঙুলিৰে এটা লাইক দি দিব আৰু কথা হ'ল আপোনালোকৰ ঠাইত যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ঔষধ বিচাৰি পোৱা নাই তেনেহ'লে মোৰ লগত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব মই অলৰেডি আপোনালোকক নাম্বাৰ দিয়ে থৈছোঁ সেই নাম্বাৰত ফোন মাৰিব ইমেইল কৰিব পাৰিব কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই আপোনালোকৰ কাৰণে মই 24 ঘণ্টাই ফ্ৰী আছোঁ আপোনালোকে যেতিয়াই ফোন মাৰিব তেতিয়াই মোক পাব আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম তো কথা হ'ল বন্ধুসকল আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা আজি মই বিদায় লৈছোঁ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত পুনৰাই লগ পাম ধন্যবাদ।